Shout out po kay Ma'am Kat Ramos. Shout out sis. Stop! Ingay ay. Thank you sis sa pagbisita. Salamat sa suporta sis. Nasa kwarto lang kami sis. Katapos lang. Oh, laba. Saan ka ngayon sis? Sis Kat Ramos. Saan ka ngayon? Ko sis dito sis sa kwarto sis. Yala. Jealous mo jealous. Sumo jealous. Okay. Ito kami sa kwarto sis. Kasama yung alaga ko. Malamig dito guys. Matagay cream guys. Lagay tayo ng cream. Hello everyone. Good evening. Maayong gabi sa tanan. Laban. Shout out po sa aking 1 million viewers. 1 million viewers guys. Mang-wish. Oh wow, 4 viewers. Hello. Good evening Philippines. Good afternoon Middle East. Afternoon pa sa Middle East guys. Pa guys, alas 2, padri guys, alas 2:23 guys. Kumusta naman mo guys? Ako guys, katatapos lang guys sa paglaba. Wow, 11 million viewers. Shout out po sa aking 11 million viewers. Pa-subscribe naman dyan. Kaya hindi pa nakasubscribe. Pa-like naman guys and pa-share. Maraming salamat sa aking million viewers. 13 million ako guys. Salamat sa 13 million viewers guys. Lagay ako ng cream guys kasi lamig. Malamig dito guys. Malamig. Wow! 10 million viewers. Hello! Kumusta po kayo dyan? How are you guys? Ko guys, okay lang guys. Sige lang, okay guys. Shout out po sa aking 5 million viewers. Hello. Mustamos man mo guys. Comment down below guys. 11 million viewers. Hello. So maraming salamat sa iyong suporta guys. Guys, laban lang. Magsikap-sikap lang tayo guys. Maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa aking small channel. Maraming salamat po sa inyo. 6,000 viewers. Hello. Please like and share. Pa-subscribe naman dyan guys. Pahinga pa kami guys. Katatapos lang laba. Nasa kwarto kami guys ng alaga ko guys.